Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fiska Nurandari Zain and my partner Akbar Newton Putra Kamal. In this occasion, we will interpret about tourism in Indonesia. The first, we will interpret about English to Indonesia. Ladies and gentlemen, Indonesia is a unique nation in the world that not like any other nation in the world. Indonesia adalah bangsa yang unik di dunia yang tidak seperti bangsa lain di dunia. Especially because Indonesia located in the equator line that makes this nation have varied kind of nature, even in flora and also fauna. Apalagi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang membuat bangsa ini memiliki keanekaragaman alam, baik flora maupun faunanya. More, the achievement of Indonesia is like a pearl, as the biggest archipelagic stage in the world is a credit. Apalagi pesona Indonesia bagai mutiara, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, patut diapresiasi. With 5 islands and more 17,589 other small islands including the 6,000 occupied ones. Dengan 5 pulau besar dan lebih 17.589 pulau kecil lainnya, termasuk 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Indonesia is populated by 450 tribes speaking 583 of different local dialects. Indonesia dihuni oleh 450 suku yang berbicara dalam 583 dialek lokal yang berbeda. Such diversity, however, is combined under a very national language, namely Indonesian. Sangat beragam, bagaimanapun digabungkan dalam bahasa yang nasional, yaitu bahasa Indonesia. The Indonesian culture, which include traditional ceremony, dance, dress, cuisines, language, handicraft, and other constitute the great pride of Nusantara. Kebudayaan Indonesia yang meliputi upacara adat, tarian, pakaian, masakan, bahasa, kerajinan tangan, dan lain-lain merupakan kebanggaan besar Nusantara. Thus, with the abundance of its natural resource and wealth of cultural heritage, oleh karena itu, dengan kekayaan sumber daya alam dan kekayaan warisan budaya yang dimilikinya, Indonesia is ought to show up in the world arena, making those things recognized as the Indonesian genuine culture, and then the culture will be the attracting point for the wave of tourists all over the world. sudah sepatutnya Indonesia tampil di kancah dunia, menjadikan hal-hal tersebut diakui sebagai budaya asli Indonesia, dan kemudian kebudayaan tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi gelombang wisatawan di seluruh penjuru dunia. Ladies and gentlemen, so as the rich nation of culture and nature in the world, Indonesia should become a rich and success nation, am I right? But the fact is different. Hadirin sekalian, jadi sebagai bangsa terkaya budaya dan alam di dunia, Indonesia harus menjadi bangsa yang kaya dan sukses.
Benar kan? Tapi faktanya berbeda. And the last, we will interpret Indonesian to English. Mengapa kita tertinggal? Alih-alih melihat Indonesia sebagai pengalaman tanpa akhir untuk penemuan budaya dan alam, dunia hanya tahu Bali dan hampir tidak ada yang lebih dari itu. Why we are lagging behind? Instead of seeing Indonesia as an endless experience for both cultural and natural discoveries, the world only knows Bali and almost nothing beyond. Indonesia bahkan bukan 10 besar tujuan wisata favorit di kawasan ini. Indonesia not even the top 10 of favorite tourist destination in the region. Ada yang tidak beres. Kami tidak menjual pariwisata. Kami dengan cukup agresif, tidak ada rencana pemasaran yang terkoordinasi untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata. Something is not right. We are not stealing our tourism aggressive enough. There is not coordinated marketing plan and to promote Indonesia as a tourist destination. Indonesia hanya memberi turis 30 hari pada saat kedatangan dan menagih mereka $25. Sementara sebagian besar negara di kawasan ini gratis 60 hari kemudian, baik di bandara maupun di dalam negeri, menghalangi pengunjung. Indonesia only gives a tourist 30 days on arrival and charges them $25, while most of the country in the region 60 days for free than corruption, but at the airport and inside the country, this deters visitor. Tidak ada yang mau mengunjungi tempat di mana petugas imigrasi meminta uang. Polisi datang ke hotel mereka karena mereka tidak mendaftarkan diri. No one wants to visit a place where the immigration officer are asking for money. Police coming to their hotel because they did not register themselves. Hadirin sekalian, bagi saya, cara terbaik dan tercepat untuk menjual Indonesia adalah melalui media massa dan iklan. Dan upaya tersebut harus disponsori oleh pemerintah. Ladies and gentlemen, for me, the best and fastest way to sell Indonesia is through mass media and advertisement, and such efforts must be government sponsored. Misalnya, mereka harus memperbaiki infrastruktur transportasi, mengganti petugas imigrasi yang nakal itu, dan memperhatikan kembali aturan yang mereka legalkan. Mengingat pariwisata yang lebih baik juga akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. For example, they have to upgrade the transportation infrastructure, replace those naughty immigration officer, and reconcile the rule they legalize, considering that improved tourism will also benefit the public as whole. Badan Pariwisata Singapura, Hong Kong, dan Malaysia telah membajiri dunia mereka dengan iklan menarik mereka melalui TV, magazine, dan papan reklame. Saya tidak mengerti mengapa kami tidak dapat menduplikasi taktik mereka.
The Singapore, Hong Kong, dan Malaysia Tourism Board have been flooding their world with their inciting advertisement through TV, magazine, and billboard. I don't see why we cannot duplicate their tactic. Tapi sekali lagi, tidak ada yang seperti iklan pribadi. Cara paling pasti untuk mendapatkan turis adalah dengan undangan pribadi. Teman-teman selalu saling mengunjungi. Masing-masing dari kita adalah duta wisata untuk negara kita. But again, there is nothing like personal advertising. The surest way to get tourists is by personal invitation. Friends always visit one to another. Each one of us is tourist ambassador for our country. Intinya adalah, tolong hapus kebijakan fiskal, pencarian sewa yang berpikiran sempit, itu lebih buruk dari kolonial untuk pelancong keluar kami. The point is, please abolish that narrow-minded worse than colonial rent-seeking fiscal policy for our tourists. Jadi, mari kita bebas dan menjalin hubungan dengan dunia luar jika masing-masing dari kita dapat memperkenalkan diri kepada 5 orang di negara asing. Bayangkan dampak potensialnya. So, let us be free and make connection with the outside world. If each of us can introduce ourselves to 5 people in foreign lands, imagine the potential impact.